La compagnie Le Badin de Choileil naît en 1992 à Saint-Christophe. Elle écrit sa première pièce pour remercier les gens du pays qui avaient participé au carnaval. Come ne informò la nostra compagnie, ne hanno detto, non fa cercare con noi alla nostra compagnie. Allora, c'è una baga, c'è una l'altra, lei fa il nome, le Badin de Choileil. Le Badin sarebbe, tradotto in italiano, i birichini di Sorelei sarebbe. Choileil è lo villaggio e adon, voilà. Non sei andai sì per poi. E dai adon, in tutto continuo a fare, a scrivere, le pièce, a le rappresentare. Le particolarités de notre compagnie sont que vengono rappresentati tutti gli saggi. Solo viene fuori, dai lo secondo anche non hanno fatto lo teatro. Adon ne rappresentò la pièce d'André de Pleole, ne conta che le capitani che a Saint-Christophe e ne hanno fatta di trui, di zip, animilo marcia. Adon ne hanno di cerci di mainù di 7, 8 anni e di zip anche. Alors, ici, il y a 24, 25 qui font part de la compagnie. Quelqu'un a continué à faire part de la compagnie, d'autres, magari, ou parce qu'ils n'ont pas tant pour tout ou parce qu'ils magari hanno contre Zouin ou anche tout. Quand même, nous sommes encore une vingtaine. Io sono rappresento l'usaggio di 6 ans anche a 82 ans. La possibilità, l'honneur, finché d'avoir à Buenos Aires, le pian de la compagnie de nous, mais de toute la fédération du théâtre populaire, Emilio Barmassa, qui a 82 ans. Mel, nous sommes 28. Là, me trompons pas sur ce Sacramento. Là, vous nous avez fait trop vieux. À son de Badin, n'est plus femme de tout le nom. Di teatro, di Badin, e se le vai, Maggie Bétan a été une autre figure importante à l'intérieur du groupe théâtral. Una grossa importanza perché nos ha insegnato a fare il movimento, a reciter, a apprendre à come reciter, come dire le bague e tutto nos ha insegnato perché mio padre ha un grado di fare di teatro, nos ha insegnato tutto, oltre che scrivere, che insegnare a reciter. L'Italia importante, difatti Calamancula è un grosso aperto per noi, oltre che un grosso cuore. Avec la permission de Monsieur le Zozzo, vous devez faire entrer le dérité témoin. Pour la compagnie, faire du théâtre en franco-provençal signifie chercher à maintenir et à valoriser les mots, les proverbes, les expressions typiques de cette langue. Bien du coup, demander ainsi ce piancian, comme se dit, cette manière plutôt qu'une autre. Et ça, un système que nous voulons maintenir, comme dire, on peut maintenir le langage, peut maintenir la langue dans le patois. Et avec ça, quand on a Maggie, qui l'a bien dit dans notre théâtre, lui nous dit sempre, diade écrire comme o diade vous a incaché là. Il ne pas à dire ou prédire comme dire un autre poste ou comme vendrait plus commode. Le patois de vous a de Chouelay, le patois de Saint-Christophe, le site là que vous devez reporter parce que le site que vous devez porter en droit vous a. Les premiers textes des pièces représentées ont été écrits par René William et Pierre Vietti. C'est à partir de 1995 que les comédiens de la compagnie décident de se lancer aussi comme auteurs. A cutima de dato gruppo sì che ne ha un o due che criano. Inche vraiment c'est tout ensemble a criare. Adon messi all'ordinatore perché si mette crio un patois, ma lì che la lesidi, ma certo nel lesidi e entro certo betemba toriemba la pièce.
dal cominciamento anche quando fai creare le battaglie di questi personaggi. Per esempio, écrire tout de suite un patois. Voi écrire tout de suite un patois, prezzi un patois, perché nella cucina di prezzi un patois e fien tutto un patois. Realizzato presto. Tu sai, una baghe che hai capito dove hanno velato, l'hai capito tu, che ogni anno l'anno ne fino a pièce, no? E lì una pièce che rappella 100 anni di storia di Don Velato di Suelei. E me ne volevo rappresentare il mio nonno, lui è sempre canela. E tu da questa pièce me ne porto canela. Da dove ti capisci per il mio menu, anche quando giochiamo, andiamo più canela, tu vedi che il teatro serve, che baghe che resta, anche da Don Licula, al limite di Ossi, perché il menu è sempre canela, dai sicuri. Le théâtre est une façon pour s'amuser, pour vaincre sa timidité, pour passer des heures agréables ensemble et même pour ne pas vieillir. Le théâtre, trop bien, parce qu'elle te donne la mémoire, te donne da conto, puis le matin, quand reste, mi fa ancora la leçon, e sono quella fena che mi dice ancora. Che mi dice, e poi, e mi ton bien molto. Magari i pip, ula! I pip, ula! Ula! Buongiorno, scusate se vuol dire Enzo Turna, Me se siete che l'ha telefonuto siete che volesse dibarasci dalla fenna. Uè, comprare a modo, voglio la fare, cioè. Adun, come pensate voi di fare? Ah, un pistoletto? No, fai troppo di bride. E tu fila? No, poiglio, soffrai troppo. Cautalila! No, un po' alzare troppo. Mi apri scusate, ma se nada bucon, io l'ho cagliato. Un po' esuila! No, tutto. Fai la fin di rat, no? L'important è di restare a te, macchino do soletto. Ti immagini che c'è la me. Le palme, la sablazzada, o piatro no d'ombraccia devant la tsemiu, lo friuleur, la nei, o piatro un coplo désert, azione d'un camel, e sì, e ba, e altre ainsi. Camimo, sen le scioppi di sidi a te. Veniate seglia, per flisi. Buttate vosteglia e te, allora macchio la camera, che nuove, Bunzo, Solumbo, Andrei Feiu, Leticu Pablo, Upa e... Scusate, tra me non ci capiamo. Bunzo, Solumbo, Andrei Feiu, Leticu Pablo, Upa e... Scusate,
pra me non dica che sei una dozzica no diretto. Mais l'aitegno e me lo tengo. Diate voi le chihuete. Un moment que lei penso. Attends, mais c'est Carmelin Lozet, le responsable de l'image des partis de l'opposition. C'est convoqué pour ce procès comme personne informée des faits. Même au pouso, monsieur le Zozzo, cite ou pas témoigner, cite les galopins de l'autre parti, cite la tout intérêt de faire peine de crédit immobilier. Vou président depuis quand tout ça va. L'OTA